بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وصحابة قرابة التابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى حضرة سلطان أولياء شيخ عبد القادر جليل شيخ الحسن الشاذلي شيخ عبد السلام المسيح الجنيد الأقبدي، ثم إلى حضرة الشيخ أبو العباس المرسي، ثم إلى حضرة الشيخ أحمد البدوي شيخ أحمد الرفاعي، ثم إلى حضرة يا الله لجميع الفقهاء المحدثين والمفسرين وجميع العلماء العاملين، ثم إلى حضرة لجميع الشهداء والصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى حضرة لجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة يا الله لجميع أئمة المجتهدين، ثم إلى حضرة الإمام أبو حنيفة، ثم إلى حضرة الإمام مالك بن أنس، ثم إلى حضرة الإمام الشافعي، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن حنبل، ثم إلى حضرة شيخ سفيان الثوري، ثم إلى حضرة الإمام البخاري والمسلم، ثم إلى حضرة يا الله الإمام الغزالي، ثم إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي، شيخ جلال الدين المحلي، ثم إلى حضرة الإمام ابن حجر العسقلاني، ثم إلى حضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني، الفضل حضرة الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلاوي ورسوله وفرد الحمد سيد عبد الرحمن السقاف أبو دمساني، ثم إلى حضرة شيخ أبو بكر بن سالم، سيد عبد الله الحداد، شيخ عبد الحداد، ثم إلى حضرة حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي شيخ معالي شمس الدرار، ثم إلى حضرة يا الله لجميع الوالد الشيخ، ثم إلى حضرة بسيط سليمان مجوعكم، ثم إلى حضرة بشير زين العابدين سنن جنتانا، ثم إلى حضرة شريف عامنا فتولينكم، ثم إلى حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالاني وأسره وفروه وذريته وحلبته رحمة الله عليهم أجمعين، ثم إلى حضرة لجميع المؤسس جميع لحظة العلماء، خصوصا إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري وحفظ الله بشيخ شمسوري كأسد بن شمس العارفين ثم إلى حضرتك معروف دنglong عبد الكريم بن بايا، ثم إلى حضرتك خليل نووي سدغري ولجملة سدغري، ثم إلى حضرتك عبد الحميد بن عبد الله بن عمر، ثم إلى حضرتك حسن سبوا ganggung Purbalingga، ثم إلى حضرتك يا الله يا عبد المجيب بن عباس بن عباس بن خزين وكي خزين بن حر الدين وكي يعقوب بن حمداني وكي عبد الرحيم بن حمداني ولجميع المشايخ بنجي والمدران، ثم إلى حضرتك يا الله يا عمران شنامة خليل وكي عبد الله الشخال وكي فخر الله أشخال، ثم إلى حضرتي يا الله بكي معصوم بن منصور، ثم إلى حضرتي كي عبد الرحمن ونيا عمران يح، ثم إلى حضرتي كي أنس الأيوبي، ثم إلى حضرتي شيخنا كي شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه وأصولهم وفروعهم وذريتهم وأحبتهم رحمة الله عليهم أجمعين، ثم إلى حضرة لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا يا الله، غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرته لجميع المرحومين من المؤسس هذا المسجد الفلا Gembong Surabaya يا الله، غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله نويت التعلم والتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأشراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك أسرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب wa atimmu lan padha nyempurnakaken sapa sira kabeh nyempurnakaken al hajja ing haji al hajja ing kelakone haji atau ibadah haji wal umrata lan umrah lillahi krana Gusti Allah atu tegese nekanono sapa sira kabeh huma ing karone haji lan umrah bihukukihima kalawan piro-piro hake haji lan umrah wa in ukhsirtum moko lamun den kepung sapa sira kabeh dikepung muniktum tegese den cegah sapa sira kabeh an itmamihima saking nyempurnaaken haji lan umrah dikepung dicegah dengan apa oleh siapa biaduin kalawan musuh pama moko wajib apa ma barang istaisara kang gampang apa ma tayasara tegese gampang apa ma minal haji saking hadiah alaikum ing atase sira kabeh alaikum wajib ing atase sira kabeh wa huwa utawi hadyun iku syatun wedhus siji wala tahliku lan ojo nyukur sapa sira kabeh nyukur atau memotong ruusakum ing pira-pira rambuté sira kabeh ruusakum nika lafate cetak masa cetak saya potong makanya maknain rambut lagi ayat tegese la tatahallalu tegese ojo tahallul sapa sira kabeh hatta sehingga ya balugha tumeka apa al hadiyu hadiyah al madhkuru kang den tutur mahillahu ing gon halale hadiyu aisu yahillu ing dalam sekereni halal apa dambuhu apa dabhuhu nyembelih hadiah wa huwa utawi mahilla iku makanul ihsari panggonan kecekepung atau kecegah tempat sewaktu dicegah atau dikepung ini zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat. Kalau insyaallah kalau sekarang aman sudah, nggih. Paling dicegah dikepung sama PJR kemarin. Nah, nggak boleh melakukan ibadah haji umroh karena adanya
virus corona. Inda Syafi'i ing dalam pendapat Imam Syafi'i. Wa yadbahu moko nyembelih sapa man fihi ing dalam mahillah biniyati tahalluli kalawan niat tahallul wa yufarriqulan ngedum-ngedumna sapa man wa yufarriqulan ngedum-ngedumna sapa man ala masakinihi ing atase pira-pira wong miskine mahillah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin setempat. Wa yakhlaqulan nyukur sapa man wa bihilan kelawan iki kelakuan yahsulu hasil apa at-tahallulu tahallul. Paman moko utawi sapane wong iku kana ana sapa man mingkum saking sira kabeh iku maridon lara au utawa iku bihi ing dalem man adan utawi piloro min ra'sihi saking sirane man sewaktu pakaian ihram, sewaktu melakukan ibadah haji atau umroh, orang tersebut kena penyakit seperti apa? Kakumalin koyok tumo, penyakit tumo, wasodain lan ngelu atau kening migren, sakit di kepalanya yang mana cak madurun keneng napa butombu ki keneng tumo fahala moko nyukur sapa man fil ihrami ing dalam tingkah ihram. Yang kata medis ini harus dicukur, harus dipotong rambutnya. Seumpama ada kasus demikian itu tatkala memakai ihram, fafidyatun moko utawi tebusan iku alaihi tetap ing atase man min siyamin saking poso. Poso li salasati ayyamin maring telu pira-pira dina. Au sadaqatin utawa sedekah bisalasati asain kalawan telu pira-pira sok min ghalibi kutil baladi saking kaprai panganan pokoke negara ala sittati masakini ing atase 6 pira-pira wong miskin. Bentuk sedekahnya 3 sok. Au nusukin utawa nusuk aidi bihisyatin tegese nyembelih wedhus. Aidi bihisyatin tegese nyembelih wedhus. Wa aulan utawi lafat au iku litahyiri nuduhaken makna milih. Jadi bisa dipilih salah satunya. Bukan harus ini dulu, kalau ini enggak ada harus ganti ini, boten. Nanti kami jelaskan lebih rinci lagi. Wa ulhiqalan dan pada akan bihi kalawan man sapa man wong halako kang nyukur sapa man li ghairi udrin krana tanpa udur li annahu krana sak temeni man halako li ghairi udrin iku aula luwi utama li annahu krana sak temeni man halako ghairi udrin iku aula luwi utama bil kafarati kelawan bayar kafarat wa kadalan kaya mengkono man iku man utawi sapane wong istamta'a kang ngalap seneng sapa man bi ghairil halaki kelawan sak liyane nyukur. Contohnya apa? Katibi kaya nggawe wangi-wangian pakaian ihram pakai minyak wangi, walu besilan pakaian jahit kain atau pakaian yang dijahit
pakai konveksi, mau jahit tangan, itu bahasanya kena dam, kena denda, harus bayar kafarat. Wadduhnilan minyak rambut, liudrin krana udur, aghairihi utawa sakliyane udur. Pun niki kula bahas riyin kerantos boten cekap waktune sebab niki ayat alhamdulillah lumayan panjang. Hadirin hadirat jamaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Gembong rahimahullah jami'an. Syukur alhamdulillah atas iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersama-sama mengikuti kajian tafsir Jalalain dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram nggih. Termasuk bulan yang dihormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengupas apa yang telah saya baca, mari banyak nasihat-nasihat, dauh-dauh daripada ulama yang mana di bulan Muharram ini banyak daripada salafun salih yang sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana supaya kita mengisi amal-amal atau nilai-nilai ibadah kita di bulan Muharram ini. Salah satunya adalah pada tanggal 10 yaitu tanggal Asyura atau hari Asyura, para ulama-ulama kita sudah banyak mengajarkan kepada kita untuk disunnahkan puasa. Nggih, tanggal 10 Muharram. Dan termasuk santunan kepada anak yatim, dan termasuk memakai nopo celak nggih. Itu semua sudah pernah dikerjakan oleh salafun salih. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kajian kita pada kesempatan ini adalah ayat 196 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Muhasabah ayat ini daripada ayat-ayat sebelumnya. Ini juga rangkaian yang mana sebelumnya kita mengkaji bagaimana Fathul Makkah, bagaimana terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Sewaktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan para sahabatnya tatkala hendak melakukan ibadah umrah ke kota suci Makkatul Mukarramah, beliau dihadang atau dikepung, tidak boleh melakukan atau tidak boleh memasuki kota Mekah. Sehingga lahirlah perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya, Fathul Makkah dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dawuh
dan sempurnakanlah haji dan umrah kalian lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Boten karena kepengen angsal gelar. Nggih, ngapunteni. Dek, aku lek wis kaji engko undangane Bapak Haji ngono. Nah, duduk langsung Bapak tok ono hae engko, Dek. Niki minimal niki nggih. Lantas di sini kami kepengin mengupas, setidaknya ini memang ayatnya panjang. Pertama, mungkin yang perlu kita pelajari memang rangkaian ibadah haji ini terbagi dalam 3 kategori. Pertama yaitu haji ifrad, yang kedua adalah haji tamattu, dan yang ketiga adalah haji qiran. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu lalu melakukan ibadah umroh. Ini termasuk dalam kategori haji ifrad. Makanya di dalam ayat ini para mufassir yang lain dan juga di kitab-kitab fikih yang masnuh, yang sunnah dari ketiga kategori pilihan ibadah haji itu tersebut adalah ya haji ifrad. Karena di sini jelas wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah dulu hajimu baru umrah. Nggih. Pun. Lalu yang kedua haji tamattu. Napa niku haji tamattu? Yaitu melakukan atau mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Dan cenderung kategori yang ini banyak sekali jemaah haji khususnya dari Indonesia yang memilih rangkaian nomor 2 ini. Jadi maaf para hadirin, para jemaah haji kita dari Indonesia tiba di tanah suci, ringkasnya beliau langsung melakukan ibadah umroh di Umrotimen, amikot Umrotimen atau waf asai at-tahallul. Nika termasuk kategori tamattu. Nah, karena yang demikian itu istilah senang-senangnya apa? Karena setelah tahallul dari umrah, mereka itu sudah tidak terkena lagi kemuharramatannya ihram. Jadi ihramnya sudah bisa dilepas, sudah bisa pakai minyak wangi atau larangan-larangan ihram sudah bisa dikerjakan lagi. Pun saya jelaskan dulu. Dan yang ketiga adalah kategori haji qiran. Haji qiran ini bagaimana? Yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh ma'an, dilakukan secara bersamaan. Melakukan masuk ke Masjidil Haram, ini kan niat kedua, langsung niat haji dan umroh. Baik, ini yang belum pernah haji atau umroh memang agak bingung, moga-moga kenging berkenah majelis nikah panjenengan sedaya hadir, gampang sareng Allah bisa ziarah Makkah Madinah, amin Allahumma amin. Tinggal setak paham lah merengaki saos. Alhamdulillah, moga-moga kelaban barokah ilmu ibadah haji paringi gampang estoh sareng Gusti Allah bisa ziarah Makkah Madinah, amin Allahumma amin.
Naam. Itu tadi 3 rangkaian atau 3 kategori bagi para jemaah haji yang mau melakukan haji. Makanya di sini para ulama dalam ketiganya ini lebih menyunahkan untuk memilih haji ifrad. Tapi memang kalau dari jemaah Indonesia kesulitan memang. Jadi umpah datang tanggal Dzulqa'dah, tanggal 25 Dzulqa'dah sudah nyampe di Saudi, sudah ambil mikot, niat haji, berarti dia harus sudah pakai ihram, Pak. Gak boleh dilepas ihramnya sampai berapa? Kalau nafar awal mungkin tanggal 11, bukan mungkin tanggal 11 selesai. Tapi kalau nafar sani bisa tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi berapa hari itu? Hampir 13 hari ihraman. Nenggi, tak boleh ngetok koko, tak boleh ngetok obu, tak boleh ngakui minyak. Kalau mau milih ifrad yang dari Indonesia ini, berbeda kalau yang sultan-sultan punya pesawat sendiri. Saya tanggal 7 Dzulhijjah nanti nyampe di Saudi. Orang di pesawat tibi, nakar tibi ini sama kerajaan Saudi kancenah. Pangeran Salman sudah mukhallid seumpama, enak kalau begitu. Kayak yang KBIH tanggal 20 Dzulqa'dah sudah nyampe di Saudi. Nggih. Terkadang Syawal, akhir-akhir Syawal sudah nyampe di Saudi. Itu bisa langsung ihram haji. Bisa, boleh, malah tambah bagus. Tapi pertanyaannya, kuat boten sampean nahan itu. Pakaian ihram sampai berminggu-minggu. Nah, ta'alin salen, tak boleh ngakui kocak, tak boleh ngakui benda-benda seajaib. Kosong. Makanya seringkali jemaah Indonesia ini pakai yang kategori apa? Tamattu. Kalau langsung ke Madinah, ada yang langsung ke Madinah, setelah di Madinah arba'in, 8 hari atau 10 hari, melanjutkan masuk ke kota Mekah, ambil mikot dari Bir Ali, dia langsung melakukan prosesi rangkaian ibadah umroh. Maka yang demikian itu termasuk kategori haji tamattu. Setelah melakukan ibadah umroh itu tidak sampai harian, Pak. Hanya beberapa jam selesai. Kalau haji tak bisa, kudu minimal 3 hari. Di Arafah lagi. Terus setelah dari Arafah bergeser lagi, pindah ke Musdalifah, mabit di situ, mengambil kerikil. Setelah itu geser lagi, ada yang langsung tawaf ifadah, ada yang langsung balang jumroh, baru boleh tahallul awal. Nah, kalau umroh, kalau paling lancar 5 jam selesai, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, makanya jemaah Indonesia lebih populer dikarenakan yaitu sistem atau biro perjalanannya sudah men-setting yang sedemikian, jadi lebih populer mengambil yang tamattu. Naam. Lantas hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Di sini disebutkan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Tatkala ada para jemaah ini yang tatkala memakai ihram, dia mempunyai penyakit, yang mana penyakit ini yang mewajibkan atas dirinya untuk memotong rambutnya. Contoh, keneng napa gudikan napa, di kepalanya itu banyak
poroh. Napa poroh nih? Borok-borok lagi Bu Ki. Oh, sehingga dibawa ke dokter, ini harus dicukurin. Loh gak bisa Pak, saya lagi pakai ihram ini. Jangankan nyukur semua di gondol, saya kena 1 helai 2 helai aja kena dam, nanti kena denda. Gak bisa, sampean kalau gak dicukur selesai ini diobati. Kalau gak dicukur gundul susah ini kata dokternya diobati. Atau kena migrain, rajotang sampai kepikiran ki, kepelengan. Nah, oh, jadi mon mereng ngota, ngereng pole ngota. Jadi dokter, wah ini harus dicukur, ini mau disuntik di kepalanya. Enggak, Pak, maaf Pak, saya lagi ikhram ini, mau melakukan ibadah haji seumpama. Lah, yang demikian itu kata Bunda Allah tetap majar fidyah, nebus. Pertama, puasa selama 3 hari atau membayar sedekah 3 syuk makanan pokok di daerahnya. Atau yang ketiga, nusuk. Nah, penusuk neka menyembelih 1 ekor domba. Yang banyak dipilih neka lakar nusuk menyokor memotong 1 ekor kambing. Naam. Sekarang yang mungkin perlu kita pahami pertama begini. Apa sih larangan-larangannya saat berikhram? Orang berikhram, baik ikhramnya haji maupun umroh, itu setidaknya yang kami catat di sini ada 7. Ulama ada yang mengatakan 10 dan seterusnya, karena ini banyak bahasa yang sama. Pertama adalah tatkala kita berikhram baik haji maupun umroh, kita ini dilarang memakai wangi-wangian. Termasuk mandi. Iya, mandi yang pakai sabun kan rokom. Nenggi. Jadi kalau tadi ceritanya pakai yang ifrad, sampean datang tanggal 1 Dzulhijjah sudah pakai ikhram haji, terus ambil nafarsani sampai tanggal 13 Dzulhijjah, berarti sampean mandi bi air ngetok tak ngakui sabun selama 13 hari. Berat nggih. Ifrad. Nah, engki mandi mon mandi paling di beto saya kosong. Nanti taruh sekali. Nah, terus makanannya di sana lemak-lemak. Nah, kalau kenapa bawang bombay itu kan kebaiku gangku kebaikan tina temon rekan mon rengga desa. Nah, kan pas jon bau kebeden. Dilarang pakai wangi-wangian. Termasuk ya minyak rambut. Termasuk napa gelenon reng laki pakai Rexona, reng bine gelenon ngakui bedek, nggih. Tepak ikhram, ayo mangkat do Arfah. Sene bine pakai akincuan, ngakui bedek, tak oleh. Nenggi, betul-betul polos. Mau lakar gelenon bau tak nyaman, ki ketela lakar tak nyaman makin. Baik, yang nomor 2, memakai pakaian yang berjahit. Gelenon pakai celana dalam, pakai kaos, kan berjahitan dan nikah. Ngangkui topi penutup kepala, itu juga sama. Yang ketiga, polon sepanas atau biaya aku boya tak oleh. Lalu yang nomor 4, memutung rambut, kuku atau anggota tubuh. Itu juga pelanggaran, Pak. Di saat pakaian ikhram. Di sebelum pakaian ikhram makanya kokono kotok gelu, dipotong rien kukune, rambute dirapikan dulu. Lalu yang nomor 5,
membunuh hewan buruan waktu pakai ihram di Arfah atau di Mina. Kelihatan ada apa? Ada burung, ada apa? Tabung, paten, panah. Tak boleh. Lalu selanjutnya oleh ulama di kitab fikih juga termasuk yang tidak boleh melakukan dalam ihram adalah akdun nikah, Pak. Akdun nikah itu juga pelanggaran. Sampai tepak ihram, umroh, mau tawaf terus moro-moro ada orang minta dinikahkan putrinya, oh, bak boleh. Tek bangkin timen, detik kilo las tarik kula. Untan pokok semakin kutu kabin ke bini kula ya kata sampean. Bahkan dalam di kitab yang lainnya di fikih mewakilkan saja juga tidak boleh, wakilkan nikah. Lalu yang terakhir di catatan saya ini adalah watte atau jima atau berkumpul suami istri atau bermesraan dengan istri atau istimta. Ini pelanggaran yang paling berat, Pak. Bahkan damnya ini fidyahnya beda. Sebelumnya yang nomor 1 pakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, memakai penutup kepala, memotong rambut, kuku dan lain-lain, membunuh hewan buruan atau akdun nikah, ini fidyahnya tadi itu, Pak. Pilihannya. Sedekah atau puasa 3 hari atau sedekah 3 syuk. 3 syuk ini kenapa? Berapa? 3 syuk ini dibagi kepada 6 masakin, yang mana setiap masakin ini mendapatkan 2 mud. 3 syuk ini sama halnya dengan 2 mud. 2 mud ini kenapa? Aku dulu paham kimpon. 2 mud ini sama dengan halnya 1,4 kilogram atau 1 mudnya sama dengan 7 on. Memberi makanan atau ya beras kepada 6 masakin di tempatnya. Lalu pilihan yang ketiga adalah menyembelih seekor kambing. Ini kalau melanggar dalam ihram 6 tuh. Tapi kalau yang nomor 7, kumpul sama istri, itu fidyahnya 1 ekor onta. Dan di kitab fikihnya dikatakan bukan kalau tidak mampu beli onta, kalau tidak ada onta yang mau disembelih, itu diganti 1 ekor sapi. Kalau tidak ada sapinya, itu baru diganti dengan 7 ekor kambing. Kalau tidak ada semua, nggak boleh disembelih. Seperti kemarin, ada kasus apa? PMK, penyakit mulut kuku. Onta nggak boleh disembelih, sakit. Saya beli nolar, sapi juga begitu, kambing. Akhirnya bagaimana daunnya ulama fikih? Harus mengganti dengan uang seharga unta itu. Maaf, kalau sini unta nggak boleh dibeli. Boh, tangkap di polisi sampean. Nah, neng bonbin gitu. Ini kan puluhan juta ini, Pak. Oke lah, kalau di sini unta nggak boleh, berarti seharganya sape. Kenapa sape? Segemek telo polo lagi. Ini bagi yang bagaimana? Yaitu pakaian ihram melakukan hubungan suami istri. Mulane kula wanti-wanti teng jenengan, kalau bulan madu jangan ke Mekah. Bulan madu umroh nggih. Mantan oleh seminggu ki buru oneng asaka rek kena. Nah nggih. Ayo lek nanti kita bulan madunya umroh. Wah. Kita bulan madunya langsung ibadah haji. Nyampe ke sana seminggu ngelakuin haji, makanannya kambing, makanannya minyak samin saya angak segi. Nah, ngetelak mantan nanyar. Ihram lah ihram, gak usah naudzubillah. Nah,
Apa? Nih kemarin Pak, video ini kita main-main nih, 1 ekor unta kalau tidak ada sapi, kalau tidak ada 7 kambing. Untuk yang begituan. Mosok Gus boten saged nahan ngeten lho sampean Pak. Pun Allah paham ki? Insyaallah paham ki. Ini ki mula praktek, mula manasik, legaduan paspor berangkat insyaallah paham-paham tibi nggih. Alhamdulillah. Ampun. Moga-moga dadi ilmu manfaat barokah amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alam minkum. Muga-muga kula panjenengan sedanten estu-estu ditakdirkan bisa ziarah Makkah Madinah, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم يا رب الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وسعا وعملا مقبولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي المبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.